Hi guys! So yun guys, kumain tayo sa kabilang kagabi. Yan guys, ang tawag dito ay cream pork giniling with corn and mushroom. Yan guys, yan. Yan. Yan, kain na tayo dyan guys. Yan, napag ko lang dyan sa phone ko guys. Yan, yummy. Yummy, kahit mainit pa yan guys. Yummy. Yan siya guys. Cream pork giniling with corn and mushroom. Mushroom guys, mushroom. 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 Favorite ko yan guys, mushroom. Kaya burger steak lang binibili ko sa Jollibee. Yan, kainan tayo guys. Yan. Sarap yun guys. Tayo nyo na. Cream pork giniling with corn and mushroom. Yan, tikman nyo yan guys. Tayo nyo yan guys na ulamin nyo. Yummy din tayo dyan guys. So, yummy. For the bite lang tayo dyan guys. For the bite. Mga kalansa. Kain na tayo dyan mga kalansa. Yan. Kain tayo dyan mga kalansa. Yan. Pinakain kasi nila ako dyan mga kalansa. Pinakain ako nila tito. Tinanong nila ako kung gusto kumain. O sige, nagsige naman ako. Sarap kaya ng ulam nila. Yan, nangingi ako yun guys ng tubig. Nangingi ako ng tubig dyan guys. Inom mo yan lang. Kinuha ko pa yung bottle dyan guys eh. Yung bottle, water bottle. Yan. Inabot sa akin ni Nash. Yan o, inom tayo guys. Yan. Yan, dagdagan ko pa siya guys. Pinipili ko lang yung mushroom. Mushroom. Hi ka dyan, Jo. Si Jo. Pwede tikim ako ng mushroom ni Jo. Yan. Hi lang si Jo dyan. Karina. Lagay si Jo. Yan. Yan, patapos na tayo kumain dyan guys. Yan. Kain lang guys. Kain lang. Yan. Yan. Ubus na yata yung kanin ko dyan guys. Ulam na lang yata. Yan. Sarap na. Yan. Ubus na kanin ko guys. Yan. Ulam na lang guys. Ulam na lang. Sarap talaga ng ulam nila guys. Favorite ko na yan.
Yan. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy. Kinakain ko lang yung ulam, guys. Ulam na lang yun, guys. Yan. Yummy, yummy. And thank you for watching, guys.